Bismillahirrahmanirrahim. Wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayani nahwu thalathatu quru'in fa innahu yahtamilul athhara wal haidha bi ishtirakil quru'i bainal haidhi wa tuhri. Dan bermula lafai mujmal itu mah yang berhajatlah ianya mah kepada gebayan, kepada gejelaskan. Artinya kena pegang lafal-lafal yang warid di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun dalam kalam-kalam, maka dikatakan kalam mujmal ketika butuh kepada penjelasan. Contoh seumpama lakun kata-kata salah satu quru'in dalam Quran, di mana quru'nya apa, sehingga khilaf pendapat ulama tentang kemanai salah satu quru'in, yang bukti bahawa salah satu quru'in yang ialah lafaz mujmal. Bukti ji khilaf pendapat ulama bagi petanggung makna lahir quru. Kepakon lahir quru gekeun dengan mujmal, kata-kata quru, kon lahir quru, kata-kata quru ya dah. Fa innahu, maka sesungguhnya quru itu boleh jadilah ia akan makna segala suci. Hati lahir suci. Lahir suci abiang indah. Ataupun kepada makna hid, arti leh kali hid. Sehingga beda pendapat ulama dalam hukum iddah tidak urinam. Apakah leh kuru atau leh kurunya jadi apa? Leh suci. Apakah kon leh kali hid baru abang iddah. Pakon je mujmal kata-kata kuru karena mensyarikat makna kuru di antara hid dan suci. Dihana makna yang wadai antara quru'nya yang pasti ji kepada kegiatan di ulama ada, maka timbullah dua selisih pendapat ulama ya. Dia katanya tak artikan bahawa lahir quru' ialah lahir suci. Tidak artikan quru' bermakna tuhur suci. Wal bayan dan bermula bayan guna kepada apa? Kalau lafaz mujmal ialah lafaz yang butuh kepada bayan, kepada penjelasan. Bayannya apa? Wal bayanu ikhraju syai', ikhraju syai'i min haizil iskali ila haizil tajalli ayat idahi. Dan bermula bayan itu mengeluarkan sesuatu daripada lingkungan iskal kepada lingkungan kejelasan. Di idah. Kita buat lafaz je mantuk iskal. Bagi contoh quru. Mantuk iskal. Tahu iskal? Apakah makna suci ataupun bermakna haid. Maka ikhraj tu oleh ulama, ijtihad oleh ulama, menurut kamu quru'nya ialah makna suci. Menurut tabah tu bagainya ialah haid. Yang kebayan ji. Artinya kebayan ketika kagak artikan perkara suci ke ataupun haid kah dalam dua versi khilaf pendapat, berarti yang dikira ji bayan. Ketika kabayan, berarti dari status lafaznya mujmal, ketika jika gebayan, maka status nama lafaz bukan li mujmal, berubah. Wal mubayyin, dan bermula yang tukang penyata, huwan nasu, dia yang mubayyan, huwan nasu. Dan bermula mubayyan arti yang akan diperjelaskan. Arti menggunakan tabah lafaz mujmal mujmal ketika mujmal dibayan. Menangkap kebayan berarti kon lafaz mujmal lafaz mubayyan nama ketika kamu mubayyan jika berubah status jadi lafaz nas. Bagaimana? Ketika mujmal, ketika jika kebayan maka statusnya dari mujmal menjadi mubayyan. Yang tu. Sedangkan lawan daripada lafaz mujmal, lawan itulah lafaz nas. Lafaz nas. Wan nasu, dan bermula nas, ada beda. Mubayyan, kan huwa nas dan bermula lafaz yang kagebayan, huwa lafaz nas. Berarti yang dasar mujmal. Mujmal berubah juga status ialah mubayyan. Dalam hukum kekuatan lafaz nas. Contoh quru. Quru mujmal. Gebayan tu bahawa mana quru ialah
suci. Di ketika ke hasil itihad bahawa quru bermakna suci, maka quru bermakna suci yang kena dengan lafaz mubayyan. Kagak bayan je. Dalam kekuatan nas. Sedangkan lafaz nas yang asli wan nasu dan bermula nas, nya nas pun nas yang bukan mubayyan. Memang nas yang memang hanya perlu kepada bayan. Menyebutkan nas dah saja mujuman dibayankan. Sedangkannya wan nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Dan bermula nas itu mah yang tidak boleh jadilah dia mah kecuali akan makna yang satu. Nya lafaz nas memang dasar wad'i ji kajelah makna ji. Nya nas. Sedangkan direkod nas, tapi nas bermakna mubayyan. Tempat dasarnya lafaz mujmal. Contoh lagi, contoh kata-kata Zaidan. Zaidan. Bab contoh takun raaitu Zaidan. Yang ditakan Zaidan, nya itu maknanya kepada yang kon Zaid, dia si Umar. Itu dengan si Umar, itu dengan si Bakar. Kadika kamar ta'yin ju Zaidan yang toh dia sarsun wa muayyan ji. Di Zaidan nya ialah lafaz nas yang bukan mubayyan. Sedangkan quru nya sah cita kan lafaz nas, tapi lafaz nas yang mubayyan, tempat saja mujmal. Wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu. Dan dikatakan orang definisi daripada nas bermula nas mungkin itu mah yang bermula ta'winya mah. Maksud ta'wi mah apa? Bermula ge petanggung tambah lafaz ada makna yang kenawi. Di ge petanggung tambah lafaz ada tambah makna walaupun ke makna roh. Tapi ge petanggung kan. Itulah penetapannya mah. Tanzilnya mah. Berarti mana? Lagi contoh lafaz quru pun. Lafaz quru pun kagak ta'wi. Kagak petanggung maknanya kepada tuhur satu versi ataupun kepada makna hid atau versi yang kedua. Maka yang kena hafal lafaz nas versi qila. Jadi lafaz nas asli yang bagi juga. Jadi wakila bermula nas itu mah yang bermula ta'winya mah tidak ta'wi petanggung atau lafaz kepada makna tertentu. Itulah tanzilnya mah. Atau tanzilnya adalah makna yang jatah keji. Makna yang dipahamkan untuk lafaz tersebut. Contoh ji, fasiyamu salasati ayyamin. Maka wajib puasa le segala ura-ura. Contoh ji, yang ayat pun. Contoh ayat pun. Bagaimana contoh ayat jelah. Jadi contoh fasiyamu salasati ayyamin. Yang fa'innahu, maka sesungguhnya kata-kata siyamnya dengan semata-mata mah yang diturunkan akan ianya mah dipahamkan akan makna ji. Arti ada kun siam yang haitim terbadur kepada yang kon siam. Karena kagak bertanggung makna siamnya ialah berpuasa. Karena dasarnya orang siam kau imsak menahan diri. Mana lagawi ji. Mana lagawi menahan diri. Menahan diri kau menahan diri. Menahan diri hana-hana aja, tapi imsak aja. Menahannya mencedangkan yang muruji, siapnya apa? Menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa ke makna syar'i. Jadi ketika diturunkan ayatnya, langsung petanggung makna siamnya ialah siam bermakna syar'i. Maka siamnya petanggung kepada makna syar'i yang dengan makna nas pada siam. Walaupun dasar makna siam ialah imsak. Dasar tu. Mana dasar puasa ke imsak, ihtimal kepada imsak aja. Menahan diri. Sedangkan mana syar'i je kan menahan diri daripada hal-hal yang muftirat, membatalkan puasa. Walaupun dasar makna wad'i je. Mana lughawi je siam ya, imsak. Tapi ketika diturunkan ayatnya, yang terpaham juga bahawa makna siamnya ialah siam syar'i. Ketika terpaham langsung kepada makna siam yang siam syar'i, berarti kagak bertanggung, kagak ta'wi makna siam yang dah saji imsak kepada makna syar'i, puasa syar'i.
Hanya arti ta'winya berarti siyamnya gekena dengan makna nas, lafaz nas. Gefainahu. Maka sesungguhnya kata-kata siam dengan semata-mata yang diturunkan akan yama itu dipahamkan akan makna siam tersebut. Berarti haiti ini kemana bermakna imsak biasa, imsak lughawi ya. Berarti kata paham juga kata-kata siam ialah imsak, mana-mana puasa lagi yang kata maklum. Wahwa mushtaqun min mansatil urus wahwal kursi. Dan bermula dia kata-kata nas itu dimustaqkan akan ia daripada kata-kata mansatul urus. Arti mansatul urus wahwa dan bermula dia mansatul urus itulah kursi pengantin. Kepakuan gemustaqkan dirtifa'ihi ala ghairi, karena tingginya lafaz nas di atas yang lain daripada lafaz nas. Pak tinggi fi fahmi ma'nahu, pada terfaham makna nas min ghairi tawaqqufin, daripada hana tawaqquf. Artian pu munyo lafaz mujmal ni untuk terfahami je kan payah benar bayan, beri bayan ni baru jelas makna je pu. Sedangkan nasnya langsung terfaham makna je pu. Zaidan langsung terfaham makna je pu. Berarti ra'nan tinggi kadar daripada lafaz nas ketimbang lafaz yang lain ni ba'nas. Dari segi mudah untuk dipahami. Jadi untuk terfahami ji hanya perlu kepada tawakuf kepada hal-hal yang lain. Bidang mujmal ikut. Untuk terfahami yang mujmal, mesti benar bayan ini. Dan bermula lafaz yang zahir. Mahtamala amraini ahaduhuma adharu minal akharin. Bermula lafaz zahir itu yang boleh jadilah yama akan dua perkara. Yang ke lafaz zahir. Yang bermula salah satu niba dua perkara itu lebih zahir daripada salah satu yang lain. Beda dengan mujmal. Mujmal ihtimal berdua, hana yang lebih azhar. Ini ji, yang lebih azhar salah satu ji. Dia ihtimal kepada dua cit. Tapi salah satu ji lebih azhar. Itu contoh. Lagi contoh kata-kata asad. Baca contoh takkan pun. Ra'aitul yauma asadan. Yan fa'innahu zahirun fil hayawanil muftarisi. Maka sesungguhnya kata-kata asad itu je zahir maknanya pada hewan muftaris. Pakon zahir. Pakon lebih zahir kepada makna hewan muftaris asadnya. Di annal ma'na al-haqiqiyah, karena sesungguhnya li'annahu pun li'annah. La'allahu li'annahu dalam apa? Li'annahu. Karena sesungguhnya asal hewan muhtaris itu makna yang hakiki. La'allahu dalam apa dalam. Hakada lam yusakha alladhi bi aidina. Tama wa kita alladhi Ibnu Qasim li'annahu makna al-haqiqi. Bermaksud makan ilat. Pakon asalnya ialah zahir makna kepada hewan muhtaris di annahu, karena sesungguhnya hewan muhtaris itu makna hakiki daripada asal. Dia zahir kena ji. Tetap di ketika lafaz zahir nanti nak ihtimal hal lain. Itu khabar kedua dia. Di maka sesungguhnya kata-kata asad itu zahir pada hewan muhtaris di annahu makna hakiki itu ji muhtamil bagi rajul suja. Makna majazi berarti. Nyata bertanggung pada rajul suja kan majazi. Di antara makna hakiki makna majazi kalau lebih lahir atau hakiki. Karena sah bandua, sah bertanggung. Terbertanggung kepada makna hewan muhtaris juga sah asad. Pada makna rajul suja juga sah. Ihtimal mandua. Tapi di antara dua lebih zahir kepada makna yang hakiki hewan muhtaris. Jadi itu je muhtamil bagi rajul suja. Apakah muhtamil? Badalahu. Karena gelanto daripada hewan muhtaris. Apakah lebih ihtimal? Fa'in humilal lafdu, maka jika dipertanggungkan akan lafaz titik ni. Dia nyanyi dengan lafaz zahir. Jadi tabuh lafaz yang ji boleh dua makna. Tapi yang salah satu je lebih zahir kepada yang lain. Ini contoh asad.
Benar lafaz asal. Lafaz asal lebih zahir kepada makna haiwan muftaris. Tapi jika boleh bertanggung kepada makna rajul suja. Di ketika ada bertanggung kepada rajul suja, yang nama haji pun kakon ni dengan lafaz zahir. Kakon fa'in. Maka jika dipertanggungkan akan lafaz yang zahir puno, ada makna yang lain, itulah makna muhtamil ji, yang yusamma muawwalan. Hanya saja itu dinamakan akannya lafaz muawwal. Di ketika asad kata manai kepada rajul suja, badinya asad gekengan lafaz muawwal. Arti asad tak manai dengan haiwan muhtaris, geken dengan asad lafaz zahir. Dia hanya saja maka jika dipertanggungkan akan lafaz ada makna yang lain, niscaya dinamakan akan lafaz muawwal. Tapi hanya langsung dakwi. Ada dakwi je mesti benar alasan, benar dalil. Tidak pergi ke majak lah contoh je. Kan pergi ke majak maksudnya istiarah ya. Mungkin sebenarnya kekembang istiarah, cuma hanya roh dia. Hanya kupaskan panjang lagi lambayan. Beda istilah lah guys. Istilah usul lah pada awal lah kan. Mana istiarah di lambayan ini. Mudah dah khabar lanahum. Ada tu mantek kah? Mau tu mahmul. Jici untuk. Kita malam ini apa? Mani musnah ilih kan. Pun jici dah. Mawa'in nama yu'awwalu bid dalili. Dah hanya saja ditakwikan akan tambah lafaz kepada makna muawwal dengan benar dalil. Kama qala lagi mah berkata oleh musannif berkenaan wa yu'awwalu zahiru bid dalili. Dan ditakwikan akan tambah lafaz yang zahir dengan benar dalil. Yang lampanya berbagai kemajat. Nanti benar dalil, benar tasbih ulang boleh ni ya. Maka di ketika lafaz yang makna zahir bertanggung kepada makna muawwal, maka status namanya akan berubah. Wa yusamma zahiran bid dalil. Dan dinamakan akan lafaz yang muawwal akan zahir, lafaz yang zahir bid dalil. Ataupun bukan lafaz muawwal, ini sama. Lafaz muawwal, lafaz zahiran bid dalil yang sama. Jadi kama sebagaimana nama yang dinamakan ia akan lafaz muawwal. Contoh wa minhu, dan sebahagian daripadanya lafaz yang muawwal ataupun zahiran bid dalil. Itulah firman Allah Taala was-sama'u banainaha bi aidin. Zahiruhu jam'u yaddin. Wa dzalika muhallun fi haqqihi ta'ala. Fasurifa ila ma'na al-quwwati bid dalilil aqlil qati'i. Dia kena Allah Ta'ala apa? Dan bermula langit, banainaha, kamu bangun, kamu bina akan langitnya dengan jaro. Lahir mana ikon jaro nah? Aidin dengan jaro. Ya, secara makna zahiriyah haji. Di aidin makna zahir ji kepada makna hakiki. Tak hakiki jaro. Zahiruhu bermula zahir daripada kata-kata aidin, itulah jamak daripada yadun. Ini lafaz zahir. Yang macam zahir berarti makna kepada mana yadun. Tapi gedawi, apakah menggedawi kadang mustahil. Wa dzalika muhalun, dan bermula demikian tak artikan aidin dengan makna asli ji, makna jaro itu mustahil pada Allah Taala. Maka fasurifa, maka diperpalingkan akan kata-kata aidin yang kepada makna kuwah, kekuatan. Jadi kudrah Allah Taala sama dengan jadi kamu bangun langit dengan kudrah kamu. Yang tapi dengan dalil akli yang katai tak dalil ta'wi. Makna jaro kepada makna kuwah. Karena mustahil Allah najaro. Di akal dia hanya terima. Ya Allah najaro. Dia serupa Allah dengan makhluk. Hanya terima lah akal. Di akal sebagai dalil, sebagai tukang ta'wi. Maka aidin bermakna kuwah ataupun kudrah yang kegekan dengan lafaz muawwal ataupun zahiran bid dalil. Ya nana. Wallahu